वाली है ना जैन हो गए यार। जिंदगी में पहली बार मेरा दोस्त घास में उठ रहा है। कदम दायसा हो गई गांगरी से कदम पड़ने के लिए ऊपर उठा है, उसके कदम झड़ नहीं जाता है। ये कैसे दे माफ तुम कर कौन दिखे वीडियो तो कोड़ी रात दिखे ये तो नहीं हुआ। वैसे अलग देना और अलग देना और नहीं लगेगा। ये बहुत हो गया। बहुत कदम हो गया। हंसते हंसते অনেক কষ্টের পরে আমি অল্পের জন্য নিচে পড়ে গেছিলাম। আমার বন্ধু আরমান আমাকে আরো ধাক্কা দিয়েছে, অবশেষে আমি পারছি। কদম ফুল ছোটকালে এই ফুলটা অনেক ভালো লাগতো, অনেকদিন পরে গাছে দেখলাম। আলহামদুলিল্লাহ আমি এখন ফুলটা আমার বন্ধুকে দিতেছি। আমার বন্ধুর কেউ নাই, আমরা ছাড়া। বুঝিনি তুমি? ধন্যবাদ সাগরকে ফুলের মাধ্যমে যাতে আমার একটা ধন্যবাদ। ফুল এখন আমি ইমরানকে দিব। ইমরান একজন ছেলের বাপ, তাই ইমরানকে সেই সুবাদে ফুল দেওয়া। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। এরকম কালার তো ভাইয়া